ମା ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମର ତ ଏ ମାସର ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ତମେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମାନେ ହେଉଛି ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହବ ରଜନୀ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହେଲା ପ୍ରଭାତ, ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କହିଦେଇଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଆଉ ଏଥର କେବେ ଭୁଲିବନି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରଜନୀ। ଏବେ ଆମେ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଣକ କବିଙ୍କର ଲେଖା ପଢିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା। ଏଇ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚିତ, ଆମର ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଆମେ ଟେକ୍ ରଖିବା ତା ଦେହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଭଳି ସବୁଠି ପରିଚିତ ହେବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା ପଢ଼ିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା। ଯେଉଁ ଲେଖା ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯେଉଁ ଲେଖାଟିକି ପଢ଼ିବା, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ତୁମ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଖାଲି ତୁମେ ନୁହଁ, ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ, ଗପ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଗଳ୍ପର ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ, ସେ ହେଉଛି ଡାକ ମୁନିସି। ଏଇ ଡାକ ମୁନିସି ଗଳ୍ପଟିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ନଥିଲେ, ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ସେ ଏକାଧାରରେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ସମ୍ପାଦକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଅନୁବାଦକ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଦାନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଯେଭଳି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଯେଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ବି ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି 1843 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଥିଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ମର ଶରୀର, ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଇହ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଇହ କହିଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ମଣିଷ ଆସିଥାଏ, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷ ଯେଉଁ ସମୟଟା କାଟେ ତାର ସରିଯାଏ, ଇହ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତି, ସେଦିନ ବି ଥିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସେଇଟା ଥିଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା
18 ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ 1918 ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଲି। କାରଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେ କି ସେ ମରିଗଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକ ମୁନିଷି ଗଳ୍ପଟା ତୁମ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ସେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟର କଥାକୁ, ମନୋଭାବକୁ ପାଠ ପଢୁଆ ପୁଅର ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ବାପ ପ୍ରତି କିଭଳି ରହିବା କଥା, ସେଇ କଥା ହେଇପାରିନି। ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଶିକ୍ଷିତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ, ସେଇଆକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ତମ ବହିରେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ତାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥାରେ, ଘରେ ବାହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁଠି ଶୁଣିଛେ, ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆମର କେତେ ଦୂର ରହିବ, ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗପଟା ଗୋଟେ ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ରର କଥା। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏଇ ଡାକ ମୁନିଷି ଗଳ୍ପରେ। ଆମ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗପଟି ଜାଣିବା। ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରି ସିଂ। ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେ ଜଣେ ପିଅନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦରମା ମାତ୍ର 9 ଟଙ୍କା। ସେଇ 9 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ସେ କଟକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନିଜେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଚଳି ଆଉ 4 ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ର 2 ଜଣ ଗାଁରେ ରହୁଥିବାରୁ, ଗାଁରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା। ସେଇ ଜମିବାଡ଼ିକି
सहित ए 4 टंकारे से चली जाउथिले। ता सहित तांको पुओ गोपाल रो पाठ पढ़ा खर्च भी सही 4 पैसा रे हे जाउथिला। केबे केमिति पुअर जदी खाता बही दरमा दबागु पड़ुथिला से मासरे तांकू अधिका पैसा घर को दबागु पड़ुथिला। सेथि लागी से निज खाइबा रु वंचित होतिले। दिने दिन धरी दिने 2 दिन 3 दिन तांकू उपास रहिबाकू पड़ुथिला, कारण निज खाइबाटा को काटी पुअर पाठ पढ़िबा खर्च से दउथिले। काहेकि जानिछ ना, से एइथि पई दउथिले मु पाठ पढ़ी नथिबारु मु पोस्ट पियन हेछि। तांकर एई आशा थिला मो पुओ जदी इंग्लिश टिके पढ़िब, इंग्लिश टिके लेखिब, ताहले से गोटे हाकिम चाकरी करिब। हाकिम कहले गोटे बड़ चाकरी, ऑफिसर चाकरी, एई आशा तांकर थिला। ता सहित आउ कोन थिला, से बहुत से जेहेतु पियन थिले तांकर ऑफिसर मानकर से बहुत सेवा करुथिले। ऑफिसर मानकर तांको प्रति दया थिला। से तांकर एया इच्छा थिला जे से सुपारिश करी माने तांको कहिकिरी पुओ को गोटे हाकिम चाकरी करई देई पारिबे। एई कथा तांकर विश्वास थिला। आउ ताहाकू से कामरे भी लगेइले। एई भली इच्छा पोषण करी तांकर कर्म जीवन रे से आगे चलिले। एई आगे जिबा समय रे दिने तांको ऑफिसर तांको डाकी किरी कहिले, हरि सिंह तमर पेंशन समय हो गला, तमाने तमर रिटायर्ड समय हो गला, तमे चाकरी रु अवसर ग्रहण करिवो। सेत बेले तांको पुओ प्राइमरी स्कूल रे पाठ पढ़ुथे। तांकर चिंता पड़ी गला। कहले जदि मु चाकरी रु अवसर निये, कारण सेई समय कथा जो समय रे लेखा जाइती सेई समय रे गाँ रे पाठ पढ़िबार एते व्यवस्था नथिला। तुमे वर्तमान जो भली पाठ पढ़िबार सबु प्रकार व्यवस्था पाई पारुछ सेती बेले नथिला। तांकर इच्छा थिला पुअर प्राइमरी पाठ पढ़ा सरी गले माइनर पाठ पढ़िया पई से कटक नै जिवे, तांको पाखरे रखी टिके इंग्लिश पढ़ा सुना करेबे। जदि तांको चाकरी रु छटई होई जाए, से चाकरी रु जदि रिटायर्ड नियंती अवसर ग्रहण करंती, ताहले पुअर पाठ पढ़ा हेई परिबनी। तांकर जो स्वप्न रहिछि से स्वप्न साकार होई परिबो नाही। सेई कथा को मने मने भाबी ऑफिसरंक रत से घरे तांकर टिके ऑफिसर मानक घरे टिके भी काम धंदा कर दियंती। तेणु एई कथा को केमिति कहिबे, सेइथि पई ऑफिसरंक पाखरे दिने जाई बसी टिके तांको पाखरे बसी सला सुतरा करी ऑफिसरंकर टिके गंजेई खाइबार निशा थिला। तेणु तांको गोटे सुंदर भाबरे चुलम सजाड़ी देले। सेई चुलम सजाड़ी देई से तळे गंजेई टिके खाई गले, तांको आखी कि निद आसी गला। सेई समय रे कथाटी आरंभ कले। जेतेबेले निजर दुख कथा कहिले, पुअर भविष्यत कथा कहिले, ऑफिसर लोक तांको हाथ रे सबु थिला। तेणु से चाहिले सबु एपट सेपट करि पारुथिले। तेणु से कहले ठीक अछि, तमे काली की गोटे दरखास्त लिखि आण। हरि सिंह
आनंद कहले न सरे। से जाइकरी निजे गोटे दरखास्त लिखि आनी ऑफिसर को देले, हाकिम को देले। हाकिम ताकू पठे देले। तांकर एबे पुणी चाकरी दिन बढ़ीगला। से पुणी पोस्ट पियन भाव पुणी चाकरी पाईगले। एही समय रे घरू तांकर खबर आसिला तांक स्त्री का देह खराब, बेमार, मुंडरे चड़क पड़ला। कौन करिवे? आड़े चाकरी। तापरे हाकिम को कुहा बुला करी तांक स्त्री पाखरे पहुँचिले। तांक स्त्री यांकू देखिला परे मृत्युवरण कले। एबे घरे तो आउ केही नांती। पुओ को कहा पाखरे छाड़िबे? गोपाल को सांगेरे धरी घरे जो जिनस पतर थिला ताकू बिक्री बटा करी कटक पळेई आसिले। कटक पळेई आसला परे पुओर पाठ पढ़ा खर्च सांगकू पुओर सबू दायित्व ग्रहण कले। खाइबा पीबा पढ़िबा सह सबू। पुओ बापा पाखरे रही इंग्लिश पढ़ा शिखीगला। इंग्लिश पढ़ीदेला। एबे इंग्लिश पढ़ा हे जिबारु हाकिम को कही पुओर गोटे चाकरी जोगाड़ करदेले। एबे पुओ चाकरी पाईगला, पोस्ट मास्टर चाकरी। जो पोस्ट रे बाप पियन, पुओ सिटी मास्टर ऑफिसर, हाकिम चाकरी। तेणु सेतबेले सेई समय रे चाकरी गुडा को बड़ चाकरी की हाकिम चाकरी कुहाउतला। तांकर थिला प्रथमे से सहर रे रही काम शिखीगला परे मफसल जगह को जिबे। ताहा ही हेला। पुओर प्रथम मास दरमा पुओ कौन कले ना आनी बापा हाथ रे देले। सेई दिन बापार मन एते खुशी जिमती सबू खुशी तांका हाथ रे उजाड़ी होई पड़िथिला। सेतिकी बेले तांको स्त्री को कथा तांकर मने पड़िला। कहले आ तार भाग्य रे नहीं एई सुख टिकक देखिबा पाई। सुख कौन ना दुई जनकर आशा थिला पुओ हाकिम हब। आज हाकिम होइकरी से पैसा पाइछि। तेणु हाकिम जेहेतु हेइछि तेणु कथारे अछि भेक थिले भिक मिले। जे जो जगार रहिबो सी सेई पोशाक सेई पारिबेटरे रहिबा उचित। तेणु सेई पैसा को नेई कौन कले पुओ पाई जामा जोता धोती सबू किनि आनले। कारण पुओ हाकिम मानक पाखरे बसिबो, हाकिम भली देखा जिबा उचित। बापार सबुबेले गोटे बापा जने बापा सबुबेले चाहे ता पुओ समस्त सहित समकक्ष होई चालू। सेई भली बापा होचंती हरि सिंह। पुओर समकक्ष समस्त सहित समान होई चलवा पाई से आगे पुओ कथा चिंता करचंती। तेणु पुओ पाई तांकर पोशाक परिवाटी किनि आनिचंती। पुओ एबे हाकिम पुओ जाउची इंग्लिश कहूची इंग्लिश लेखुची। तेणु बापर गोड़ तले लागुनी। तेणु पुओ जेतबेले जीव से ता पाई रोषेई करिवो, ता पेंट सार्ट सफा करिवो, तार सेबारे से दिन राति लागी पड़ला। सेतबेलकू तांकर कौन होईची सेतबेलकू अवसर नहीं गलेनी। पुओ चाकरी पाइला बेलकू से अवसर ग्रहण कलेनी। तेणु सबु समय एई पुओर सेबारे लागि थाए। चाकरी समय रे से सबू काम परे टिके हरिनाम करुथिले, भगवान कर नाम संकीर्तन करुथिले, नाम धरुथिले, भगवान को स्मरण करुथिले। किंतु एते पुत्रर सम्मान, पुत्रर कार्य एते व्यस्त रहउचंती जे
ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେଇ କାମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋପାଳ ସିଂ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି ତାଙ୍କର ବାପର ସମ୍ମାନ କିଭଳି ରହିବ, ବାପାଙ୍କୁ କିଭଳି ଜଣେ ପୁଅ ହୋଇକିରି ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା, ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଯେଉଁ ଅଧଗତି ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ସେ ପାଦ ରଖି ସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବେ, ଯଦି କେହି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି। ସର୍ଭେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚାକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହରି ସିଂ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମଇଳା ଲୁଗାଟେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚି ନଥିବ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ପୁରୁଣା ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ଏଇ ନିଖୁରା ମୁଣ୍ଡା ବାପାଟାକୁ ବାପା ବୋଲି ପୁଅ କହିବାକୁ ଅରାଜି। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ପୁଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ବିବାହ ବାପ ଆଉ ତା ପସନ୍ଦରେ ପୁଅ ପାଇଁ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରୁନି, ପୁଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଝିଅକୁ ସେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରି ସିଂଙ୍କର ମନ ମାନୁନି। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବହୁତ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅ ଅଲଗା ଜାତିର ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅରୁଚି ହେଉଥିଲା। ଅରୁଚି କହିଲେ ସେ ମନ ମାନୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁଅ ଠିକ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ ନକରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସହି ଯାଇଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଥିଲେ, ବାହାଘର କରିଥିଲେ ପୁଅକୁ। ଦିନକର କଥା, ହାକିମ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଲେଡିଜ ମହିଳା ଭଲ ପୋଷାକ ଧାରଣ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ ଦେଖିଦେଇ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କେହି ଯଦି ଘରକୁ ଆସିବେ ତମେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ପଦାକୁ ବାହାରିବେ, କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କିଏ ସେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ କହିବେ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେ ମଇଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କଥା କହି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ଇଂଲିଶ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମଫସଲକୁ ବଦଳି ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଏ ସେ? ଗୋପାଳ ହାକିମ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ବଡ଼ ହାକିମ ହୋଇ ରହିଲେ, ବଡ଼ ବାବୁ। ଗୋପାଳ ସହିତ ହରି ସିଂ ବି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହରି ସିଂ କିଭଳି ଗଲେ ଜାଣିଛ ନା? ହରି ସିଂ ଗଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ବୋହି ନେଇକିରି। ପୁଅ
ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୂଲିଆ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନିଜେ ନେଇକିରି ଯିବ। କାରଣ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ପିଲାମାନେ ବାପା କେତେ ଆଶା କରିକିରି ପଢ଼େଇଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଯିବ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବି, ସେଇ ସମୟରେ ପୁଅ ମୋ କଥା ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋପାଳ ଚରିତ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଦର୍ଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜର ଅବସ୍ଥା। ପିଲା ତାର କ'ଣ କରୁଛି? ପୁଅ ବାପର ପାଖରେ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଅର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଅ ବାପାକୁ ନିଜର ବୋଝିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ବୋଝତକ ତା ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ହରିସିଂ 2-3 ଜାଗା ବସି ସେଇ ମଫସଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଫସଲରେ ରହିଲା ପରେ ହରିସିଂର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ କଟକ ସହରରେ ରହି ସେଇ ପାଣି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ମଫସଲର ପାଣି ତା ଦେହରେ ଯାଇନି, ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆଉ କାଶ ହେଇଛି। ଜ୍ୱର କାଶ ହେବାରୁ ରାତିରେ ଟିକେ କାଶିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି? ବିରକ୍ତ ହେଇଛି। କହିଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯଦି ରହ, ନହେଲେ ପଳା। ତଥାପି ବାପା ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଅକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା? କାଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଦେଖ ବାପାର ମନୋଭାବ ଆଉ ଏପଟେ ପୁଅର ମନୋଭାବ। ଗୋଟେ ପଟେ ହରିସିଂ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଦେଖ ଗୋପାଳ ସିଂ ଚରିତ୍ର। ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ। ଜଣେ ପୁତ୍ରର ମମତାରେ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ବୋଲି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ବି ଗଡ଼ିବାକୁ ଦଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁଅ ବାପାକୁ ଘୃଣା କରି ନିଜର ପରିଚୟ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚୟକୁ ସେ ଏତେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛି, ବାପର ପରିଚୟକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି। କହୁଛି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନୁ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ କିଛି କରିନୁ, ତୋ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ପାଇନି, ତେଣୁ ତୁ ତୋର ଚାଲିଯା। ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଲା ପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ତା ବିଛଣା ପତ୍ର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତ ଉଠେଇ ବାପାଙ୍କୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ପିଅନକୁ କହିଛନ୍ତି ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ସବୁ ପରେ ବି ବାପା ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଅ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର 2 ଏକର ଜମି ଥିଲା। ଆସି ସେଇ ଜମିକି ଭାଗ ବଖରା ଦେଇ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜନ ଆସିଲା ଧାନ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେନସନ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନ ନେଇ ପୁଅର କାମ ଦିନ ରାତି ସେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ମିଳିଗଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଲେ। ଏ ହେଉଛି ବାପ ପୁଅର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସମାଜକୁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି, ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମମାନେ ପଢ଼ିଲ, ତମର କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୋଉଠି କ'ଣ
तमे चिंता करिब वर्तमान तम बापांक ठारू तमे कौन पाउछ तमर बापांक प्रति तमर कर्तव्य कौन हबा उचित। आमे एई डाक मुनिसी गपरे पढ़िले ये तो गोटे लेखा बाप ए लेखा ही बहुत लेखा आमर जीवनर गतिपथ भी बदलई दिए जहाँपाई कि तुमर ये छात्र जीवन रे एई भली लेखा तम बही रे स्थान दिया जायछि। बहुत नुआ नुआ शब्द जो शब्द तमे ए पर्यंत पढ़ी नथिल सेई भलिया शब्द फकीर मोहन सेनापति गपरे यूज करछंती व्यवहार करछंती। तमे सेई शब्द गुड़ाक नुआ शब्द गुड़ाक देख तम बही रे सबू अच्छी गपटा बाहर कर देइछ तो डाक मुनिसी देख नुआ शब्द रही बाहाल मुकरीर रकम फजित उछुणी इंजाम हाल मालमता हरकत भिक मुस्किल मिजाज सेमिज हाजर मुटुर मेहरबानी सुपारिश इज्जत तुष्टि सूत्र ये सब शब्द फकीर मन का लेखारे स्थान पाई। इंजाम कहले जो माने प्रशंसार सहित कार्य करती आउ भी एई गपरे अच्छी दुई अणा बिली गोटे शब्द दुई अणा कहले मु तो जाने तुमको कौन कहबी तथापि कहूँ दुई अणा प्राय एटा मो जेजे बापा समय चलुथिबो तम जेजे बापा बापा ही ए कथा कहते जानी जेजे बापा भी जान नथिबे सेतबेले जेजे बापा तम जेजे बापा समय एई अणा दिअणा चलनी नथिला सेतबेलକୁ पैसा आसी गलानी एई अणा दिअणा छटांगी 16 अणा 1 टंका थिला 16 अणा से अनुसार भाग कले ए 2 अणाटा 12 पैसा वर्तमान जो 12 पैसा जदि आम पैसा टंका 100 पैसा हुए ए 2 अणाटा हूँ 12 पैसा 1 अणा 6 पैसा तेणु से भली हिसाब कले तेणु ए वर्तमान तो अणा हिसाब नाही कि तुम खाली जानी था से अणा हिसाब थिला पाहुल अणा एगुड़ाक से चली जितेबाला फकीर मोहन सेनापति समय कथा जितेबाला ये लेखा लिखिं से ही एगुड़ा चली फकीर मोहन सेनापति खाली डाक मुनिसी नुह तांकर गप भितर रेवती बिली गोटे गप तुम सब जदि रेडियो के शुणुथिब बेले बेले दौची एबे बेले बेले दौथिब लो रेबी लो निया लो चुली लो पाठ ए जो लो रेबी लो निया लो चुली एटा ता जेजेमा रेवती की कहते कारण रे से समय रे पाठ पढ़ार झील माने पाठ पढ़ु नथिले रेवती पाठ पढ़ी तेणु रेवती पाठ पढ़िबारु ए सबू ता बापा माँ तांको गाँ रे हईजा होती से हईजा बहुत लोक मरुथिले तेणु से मरीगले तेणु से तांको जेजेमा धारणा रेवती पाठ पढ़ला बोली ये मरला ये जो अंधविश्वास को दूर करने फकीर मोहन लेखा तेणु से बहुत फकीर मोहन लेखा समाज को निच्छुक सत कथा ताकू गल्प माध्यम से जनाऊले गल्पटा को समस्ते पढ़ा भल पाती आबाल वृद्ध बनिता माने बालक माने जमती भल पाती जन वृद्ध लोक भी गपटा भल पाती वृद्धटे कहीकि तार नाती नातुणी की आनंद पाए नाती नातुणी गप शुणिक आनंद पाती तेणु दुहे आनंद पाती तेणु यही माध्यम समस्ते गप को भल पाती
तेणु से गप माध्यम से निछुक सत्य कथा समाज रे जहाँ चली सेटा से रखिंट केवल यही समाजर शिक्षापी। तेणु आम ये गपरू आम बही रे दुईटी गप अच्छी से दुईटी गपरू आम प्रथम गप पढ़िले तेणु आम तापरे आउ गोटे गप आमर अच्छी तापरे पढ़िबा दशहरा भेटी किंतु ए गोटिक गपरे गपर सार कथा तमे बहीटी को पढ़िले गपर मूलरू शेष जाए पढ़ियो मु खाली सार कथा खाली तुमको कहीदेली किंतु गपटा पढ़िले तमे गपर टेक्निक तार सारांशटा ही मु कहली किंतु गपरे पूरा लाइन बाय लाइन सब कथा जहाँ लिखिचंत अच्छी मु किछि छाड़ी थी किंतु तमे ताकू पढ़िबो गपटा पढ़िबार आनंद अच्छी ता भितर नुआ शब्द सब जानिबो जो शब्द गुड़ाक लिखिचंती ताकू निजे तमे खोजिबो काहेकि मु तुमको निजे खोजिबा को कहूची देख मु तुमको ए ऑनलाइन क्लास माध्यम रे प्रतिस्वर अर्थ रजनी कहीदेली किंतु तमे परीक्षा रे लिखिला बेलू प्रतिस्वर विपरीत शब्द केते कथा लिखिछ मु विपरीत शब्द भी लिखिछ प्रश्न उत्तर रे भी देइथिली किंतु देखला किंतु निजे जेतबेले खोजिबो सेतबेले से कथा भूली परिबनी। मु बारंबार ए कथा कहूची तमे ताकू डिक्शनरी टे खोलिबो पढ़िबो केते समय तम पाउच वर्तमान से समय को तम बाहर करिबो बही खोलिबो बही रे जो मु पढ़िली नुआ शब्द केतोटी सेही शब्दर अर्थ लिखिबो। आउ गोटे कथा मु तुमको कहितली गोटे गीतटे लिखिबा पई कविताटे लिखिबा पई तम माने लिखिच कि नहीं मु एपर्यंत जानि परिली नहीं तुमको पुणी एई क्लास रे अनुरोध करूची तुमको कहूची तमे कविताटी लेख ताकू ग्रुप रे शेयर कर कारण तमे लेखिले तमर नुआ नुआ शब्द तुम मन को आसीबो अनेक समय पाउच खेलुच मोबाइल देखुच टीवी देखुच सबू करुच किंतु निजर भाषार ज्ञान को बढ़ेबा पाई तमे कविताटीए लेख निश्चिंत मोर आशा तमे समस्ते कविताटे लिखिबो आउ मते से तम ग्रुप रे जे भली प्रश्नटा को उत्तर करी देइथिला सेटा दबो। एबे समय होइछि आमे जिबा आसंता क्लास को आसुथिबा पीरियड रे पुणी आर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। अरबर।